अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज जरा बात करते हैं पॉलिटिकल कुछ मामलात के हवाले से, जहाँ पर एक तरफ तहरीक तावुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह जनाब महमूद अचकज़ई साहब वो ऐलान भी कर चुके हैं एक फुल थ्रॉटल एक कैंपेन, एक मुहिम जो है वो लॉन्च करने के हवाले से, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। और वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए, जमहूरियत को जो है वो चलने दिया जाए, इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें। सो इस तरह की और सोशल नया जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन जो है वो किया जाए। और वो कहते हैं कि मैं इमरान खान से भी इस चीज पे साइन कराऊंगा, लेकिन वो ये ऑफर अब बाकायदा तौर पे एक 5 पॉइंट की ऑफर वो दे रहे हैं हुकूमत को, वो दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। क्या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के लिए काबिल कबूल होगा? क्योंकि अभी तो आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत समझती है कि वो बहुत एक विन विन सिचुएशन में है, बहुत ही एक पावरफुल एक मोड में है। उसको मौजूदा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की भी बाज़ाहिर तो नजर आता है, एक बड़ी अच्छी उसके साथ एक इक्वेशन उनकी मैच करती है, तो उनको बहुत हर चीज बहुत अच्छी नजर आ रही है। लेकिन जो एक फैक्टर लैक करता है इस पूरे सिनेरियो में, वो मैं आपके जरा सामने रखना चाहूंगी कि हमें क्या नजर आता है कि पिछले 2-3 साल के अंदर लेजिस्लेशन पे लेजिस्लेशन, बार बार आइन में तरमीम करने की जरूरत पेश आ रही है। अगर तो आप समझ रहे थे कि उससे आप मुल्क की ऑपोजिशन या इमरान खान या उसके खिलाफ जो है वो इकदामात लेकर आप अपनी लेजिटिमेसी बहाल कर सके, तो अभी भी लेजिटिमेसी का उतना ही बड़ा सवाल आयद होता है। इकोनॉमिस्ट का आप आर्टिकल लेकर सामने आ गए, लेकिन क्या हुआ उसमें भी एक लैक ऑफ लेजिटिमेसी नजर आती है। 2 दिन 4 दिन लोगों ने बात की, उसके बाद वो डाई डाउन कर गया। टारगेट कौन था? इमरान खान। आप इसके अलावा आपने ऑपोजिशन के साथ, मतलब दुनिया भर की हमें ऑपोजिशन की मिसाल दी जाती है कि सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज में ऑपोजिशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कॉर्नरस्टोन। पाकिस्तान में ऑपोजिशन का हाल देख लीजिए, ना एहतजाज करने की इजाजत होती है, ऑपोजिशन पे बेतहाशा मुकदमे बना दिए जाते हैं, ना उनको जलसे की इजाजत है, ना उनको उनके लीडर से मिलने की इजाजत है। ऐसा जो कि माजी में किसी दौरे हुकूमत में नहीं नजर आता है। लोग आज और ऐसे ऐसे लोग जो कि आपको नजर आता था कि जिनकी ज्यादा लीनिंग जो है टूवर्ड्स दीज अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो खुद बता रहे हैं कि जी माजी में कैसे जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें होती थी, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें होती थी, नैब की कस्टडी तक में मुलाकातों की इजाजत दी जाती थी, कभी किसी गवर्नमेंट ने रोका नहीं। लेकिन आज बजाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मामला को पुश किया जा रहा है, ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। और ऑपोजिशन अब ये मुल्क की कॉर्नर स्टोन तो बहुत दूर की बात, यहाँ पे तो एक टूम स्टोन के तौर पे उसको बना दिया गया है इस ऑपोजिशन को, जहाँ पर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की बहनों को मिसट्रीट किया जाए, लीडर्स के साथ जो है वो अथॉरिटीज ऐसे बिल्कुल एक कन्फ्रंट करने के मोड में नजर आए। तो ये हमें क्या बता रहा है कि आपके अब तक के भी जो एक्शंस थे, दोज हु आर कॉलिंग द शॉट्स, आपके तमाम उन एक्शंस को कोई लेजिटिमेसी हासिल नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ लेजिटिमेसी आपको ये सब मजीद भी करना पड़ रहा है। ऐसे में आप जब इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल देखते हैं, उसके ऊपर बड़ा रिलाई किया जाता है, बड़ी रिलायंस शो की जाती है कि शायद तो ये जो है वो बयानिए को थोड़ी एक तकवीत पहुंचा दे, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। और अब बहरहाल नजर आता है कि मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो है वो चीज़ें सख्तियाँ जो है वो मजीद की जाएंगी, क्योंकि हमें ब्लेटेंटली अब बता रहे हैं, और वो उन क्वार्टर्स के जो बाकायदा बज़ाहिर तो वो तर्जुमान की हैसियत रखते हैं, वो लोग आके बता रहे हैं कि सिस्टम के अंदर जो है वो भरहमी भी है, सिस्टम के अंदर बड़ी रेज भी है, सिस्टम जो है वो ऑल पावरफुल भी है। और शायद इसी सिस्टम जिसमें बड़ी गुंजाइश नहीं दी जा रही इमरान खान और उसकी पार्टी को, कुछ मजीद सख्त फैसले या मजीद सख्तियां जो हैं वो आने वाले दिन में देखी जा सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में उनके हवाले से। बट मैं आज के वीलॉग में ज़रूर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि बहुत कुछ पीटीआई सह चुकी है, बहुत कुछ पीटीआई को करने नहीं दिया जा रहा, बहुत कुछ पीटीआई कर चुकी है, लेकिन बहुत कुछ पीटीआई जो है कर सकती है और नहीं कर रही है, वो क्या है वो जरा आपके सामने रखती हूँ मैं। अचकज़ई साहब का, लाइक आई सेड, कि अचकज़ई साहब जिस एक सांस में वो फुल थ्रॉटल एक जोरदार किस्म का एक ऐलान कर रहे हैं, एक कैंपेन के हवाले से, मुहिम के हवाले से, वो उस मुहिम के लिए एक मोमेंटम जरूरी होता है। मोमेंटम किधर है और वो कैसे होगा वो अब तक नहीं नजर आ रहा। अच्छा जी, साहब जो हैं वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम तहरीक मुनज़्ज़म करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आखिर वो तूफान मचाएंगे कि इनको सरेंडर करना पड़ेगा। अभी भी अचकज़ई साहब इतना कुछ हो चुका है,
اور اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم وہ کچھ کریں گے، وہ طوفان مچائیں گے آہستہ آہستہ۔ باوجود اس کے کہ اتنا ٹائم گزر چکا ہے اور اتنا کچھ ہو چکا ہے، اچکزئی صاحب کی اپنی جو بطور اپوزیشن لیڈر اپوائنٹمنٹ ہے وہ اسپیکر صاحب رد کر دیں، ریفیوز کر دیں، وہ کدھر لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز، عمران خان کے سپورٹرز، وہ چارجڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسلسل سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ کب کریں گے، آپ اب بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ آہستہ آہستہ طوفان مچانے کی بات کریں۔ دیٹ مینس this campaign or any expected campaign is seriously lacking that momentum جو کہ نہیں بلڈ کر پا رہے۔ کیوں نہیں بلڈ کر پا رہے اس پہ بھی میں ذرا آؤں گی۔ عمران خان کی بہنوں کو اب نوبت اس طرح تک آ گئی ہے کہ ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ملاقات نہیں، متعدد بار عدالت فیصلے دے چکی ہے، ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے، 27ویں ترمیم آ گئی ہے، 28ویں ترمیم کی تو باقاعدہ سافٹ لانچنگ دیکھ لی ہے، پیکا کا قانون، میڈیا کی قدغنیں، سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ وہ جو میں بات کری تھی کہ ان کے تمام ایکشنز کو، چاہے وہ لیجسلیشنز ہوں، چاہے ہم نے ایک آرٹیکل دیکھ لیا اس کے اوپر ریلائنس ان کی نظر آئی، اگین لیجیٹیمیسی کا بہت سوال کہ بھئی لیک آف کریڈیبلٹی، لیک آف لیجیٹیمیسی ہوگی تو کوئی چیز عوام بائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی، اور کوئی چیز عمران خان کو فرق ہی نہیں پہنچا رہی۔ مطلب آپ نے اس کو کیسز اس کے خلاف 300 سے زائد کر دیے، غلیظ قسم کے کیسز کر دیے، وہ اس کو ڈینٹ نہیں پہنچا سکی، آپ نے لیجسلیشنز پہ لیجسلیشنز کر لی ہیں، وہ چیز سے کوئی نہ عوام کو فرق پڑ رہا ہے نہ عمران خان کو فرق پڑ رہا ہے۔ آپ اس کے بعد جو ہے ایک آرٹیکل آیا، آپ نے دوبارہ سے وہی نیریٹو پک کیا جو کہ پہلے آ چکا ہے، بھائی نیکسس کی بار بار بات ہو رہی ہے، تھرو آرٹیکلز، تھرو ٹی وی ٹاک شوز، منسٹرز آ کے جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں، یٹ کوئی فرق نہیں پڑا عوام کو، عوام جو ہے وہ اس کے پیچھے ابھی بھی ویسی ہی کھڑی ہے۔ آپ نے اب جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، پنجاب میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، کوئی ڈسکشنز ہی اس طرح سے نہیں ہے، مطلب ایک وہ مومنٹم ہی نہیں نظر آتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ بائی نہیں کر رہے، پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کس سے، مطلب وہ ایک ہوتے ہیں نا، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، کانٹے کا مقابلہ، کانٹے کا مقابلہ، لوگوں کے انٹرسٹ کی بات کب ہوتی ہے؟ جب واقعی میں نظر آتا ہے کہ جی آپ کے سامنے آپ کا ایک اوپوننٹ کھڑا ہے، ایک جینوئن ایک پلینگ فیلڈ ہے۔ اب وہ پلینگ فیلڈ بھی ایسی کوئی ملی بھگت کے بنائی ہوئی پلینگ فیلڈ ہے کہ جس میں آپ اپنے سامنے کسی کو بھی کھڑا کر دیں، عوام جو ہے اس کو لیجیٹیمیسی دینے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ عوام فوکسڈ ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہری پور کی اس سیٹ کے حوالے سے عوام کا انٹرسٹ پھر بھی برقرار نظر آتا ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی چلو یہ ایک جینوئن ہمیں ایک کانٹیسٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اس کے حوالے سے، لیکن seriously all their actions seriously lack legitimacy and credibility۔ تو باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بے تحاشا چیلنجز کا اب بھی سامنا ہے، اور لائک آئی سیڈ کہ اب نوبت اگر عمران خان صاحب کی فیملی کو سڑکوں پر گھسیٹنے تک کی آ گئی ہے، ایک مس ٹریٹمنٹ ان کی، ایک ہمیں ایک ناروا سلوک ان کے ساتھ نظر آئے، سڑکوں پر رات گئے، سو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے، مطلب اور کیا کچھ وہ نہیں کر رہی ہے؟ لیجیٹیمیسی بار بار پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی ان کو لیجیٹیمیسی جو ہے وہ موجودہ ظاہر ہے نظام کو نہیں حاصل ہے، سب اگری اس سے کرتے ہیں۔ یہ مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کا مینڈیٹ تھا، وہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا، وہ جو کہ ان سے چھینا گیا۔ آپ لیکن اس کو چھیننے کے لیے کیا کر رہے تھے؟ اس مینڈیٹ کو، اس لیجیٹیمیسی کو کھینچنا ہے آپ نے، اور اس کھینچنے کے لیے پی ٹی آئی کی وہ ایفرٹ نہیں نظر آ رہی ہے۔ عمران خان نے کہا سسٹم کو انڈورس نہیں کرنا، سسٹم سے باہر آنے کے حوالے سے، اور باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ایونچولی ناٹ اینی ٹائم سون بٹ ایونچولی پنجاب سے اور سندھ سے اور جو قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی استعفے دینے پر بالکل کنسیڈر کر سکتی ہے ابھی، لیکن ریزولوشن ود ان دا پی ٹی آئی اس پر موجود ہے۔ عمران خان کا نیریٹو، عمران خان کا جو موقف ہے وہ بہت کلیئر ہے اس حوالے سے، he does not want to give any legitimacy to the system by being part of the system، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو موجودہ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کے اندر بھی اپنی بہت ڈویژنز موجود ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جی جیسے گور خان صاحب ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، وہ چاہتے ہیں سسٹم کے اندر رہ کے لڑائی لڑی جائے، لیکن یہ سسٹم کے اندر لے کے لڑائی لڑنا وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، اس سے آپ نے حاصل کیا کیا؟ اس سے کیا آپ اپنے ٹارگٹس کے قریب آئے؟ آپ نے کوئی ریلیز آپ نے ممکن بنائی؟ الٹا آپ کے اوپر مزید پرچیوں کا سامنا آپ کرتے رہے، مزید جو یہ ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے ذریعے ایک اور اتنا ایک اسٹرانگ ایک نیٹ ورک اور ایک اسٹرانگ ایک کیپچر جو ہے وہ ہو چکا ہے
इस वक्त जिसको आप नहीं तोड़ सकेंगे, जिसको आप ब्रेक इन नहीं कर सकेंगे। सो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे दे, फर्क लोग कहते हैं कि जी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आपकी ऑपोजिशन जो है वो वहां पर मौजूद नहीं हो तो सिस्टम जो है वो वन साइडेड सिस्टम नहीं चल सकता, वो ज्यादा देर पा जो है वो नहीं नजर आ सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही नजर आ रहा है कि वो सिस्टम में रह के वो फाइट ही नहीं कर पा रही है। अगरचे उनकी लीडरशिप में ये डिवाइड जरूर मौजूद है कि जी सिस्टम में रह के लड़ना चाहिए, लेकिन सिस्टम में रह के आप लड़ किधर रहे हैं? आपको इमरान खान कहता है कि वो अदालतों के बाहर जाके धरना दिया जाए, कोई हमें लीडरशिप उस तरह से नजर नहीं आती, कोई सिटिन हमें नजर नहीं आता। इमरान खान की बहनें अगर बाहर थी तो माँ सिवाय चंद लोगों के, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए वो कुछ मिनिस्टर्स या वहाँ के एमपी जो है वो नजर आते हैं, और एक आध दो आपको एमएनए नजर आ जाएंगे। पूरी क्यादत वहां पर क्यों मौजूद नहीं थी? आप पाकिस्तान तरीके से आई गेस हैज टू गो बैक टू इट्स रूट्स, और जिस किस्म के हमें हालात नजर आ रहे हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो हमें बहरहाल दिखाई नहीं देती। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें सिवाय केपीके के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हु इज मेकिंग श्योर ही गोज टू एवरी अदर टॉक शो, जाके केपीके अपनी प्रेजेंस मनवा रहा है, अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। लेकिन पंजाब से क्या हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से बिल्कुल गायब नजर आ रही है। कोई उस तरह से मुतहरक नहीं है, कोई ना। आप सिस्टम के अंदर जो इस वक्त इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, आप उसको जवाब बना के भी आप उस पर आवाज नहीं उठा रहे। वर्कर्स आपका चार्ज बैठा है, वर्कर्स आपका निकलने के लिए हर कॉल पे वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, वो मारे भी खाता है, वो जेले भी जा रहा है, वो सारी सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन भाई लीडरशिप किधर है? कौन ये पूरा गो एड पूरी स्ट्रैटेजी बनाएगा? कौन वो मोमेंटम बिल्डअप करेगा? जो कि बहरहाल हमें नजर नहीं आता एनी टाइम सून के ये कर सकें, और ये करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे इश्यूज, महंगाई का इशू है, जो सीटीडी की जो गैर कानूनी कत्ल है उसका इशू आपके सामने है कि भाई आप जवाब बनाएं, आप उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाएं। आप लोगों को आप मसाइल उनके पिक करके आप बात करें, आप उस पर भी कोई बात नहीं करें। और आप बाज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जब तक आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपके पास है तो आप वही एंजॉय करके आगे चलना चाहते हैं। फिर ऐसे में अगर वो फाइट नहीं करेगी तो फिर वही इंप्रेशन जोर पकड़ेगा कि या तो ये डाइसी है, या तो ये काफी डोसाइल है, या फिर कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। लिहाजा वो फाइट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक उस तरह से नहीं दिखा पाई है, क्या वो आने वाले दिनों में करेगी? क्योंकि कर सकती है, बट क्या वो करना नहीं चाह रही? अपने फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।